Dito ma'am, dito. Yun yung slot na yan. O, sige. Yan muna, sir. Okay, forward ka. Forward muna ako. Basta yung side mirror mo dun sa pangalawang line. Okay. 1 minute challenge. Pangalawang line. Stop. Okay. Sige, full turn again. Sige. Mirror, then left. Tapos reverse po. Hindi, mamaya Ay, mag-reverse pa. try po rin. Sige, try mo lang. Basta bago ka mag-reverse, makikita mo dito sa right mirror yung unang line, ma'am. Yung dulo. Dito, ma'am, tingin ka Yung bakal. Ito pala. Oo. Yan, break ka. Lumabas na ba sir? Tingnan mo, break mo na. Yung guhit, ma'am, na puti, yung pinaka-dulo niya, nakikita mo na ba? Yung sa may stopper, break mo na. Yung dilaw itim na yun. Po. Nakikita mo na. Yung pinaka-dulong guhit, yun, nakikita mo na ba yun? O, yun, pwede ka nang umatras pa ganyan. Tapos reverse. Tapos full turn sa right. Sige, ma'am, full turn. Sige, sagad, sige. Hala, pera. Yan, tama na yan. Atras. Kala ko. Sige, gas mo konti. Break. Stop. Stop. Okay. O, balik mo na. Pag lumabas na yung stopper, ma'am, ibig sabihin okay na. Yan, okay na yan. Okay, atras. Parang konti. mas mabilis nga ito sir. Gas mo konti. Sige pa. Sige pa, power pa. Sige pa. Bitaw sa gas. Hindi niya na kaya yun. Oo, konti pa. Konti lang. Ayan. Ganun lang. Mas mabilis nga siya sir kasi sa... Depende kasi, depende naman sa style sa- yon. Depende sa'yo. Kasi yung letter L kasi, ma'am, tatansyahin mo pa kasi. Hindi mo naman kita yung likod mo kung pantay na dun sa line. So, hindi siya advisable for beginner.